телевизиони Тоҷик дар экранҳои мо шумост. Раҷаб Халифаев ва рақиби ӯ аз Қирғизистон Ислом Қамчибеков. тафрӯбии мухлисон ба хотири Халифаев. шурӯъ мешавад рақобат. Мулло Раҷаб Халифаев бо яктаки сафед ҳоло гиребони рақиб мегирад. рақиби ӯ аз Қирғизистон тамоми ҷаҳду талоши худро карда истодааст ва хуб инҷо кӯшиш дорад ки ҳаракатҳои Мулло Раҷаб Халифаевро зери назорат дошта бошад. бисёр олӣ. Мулло Раҷаб аз миёни пойҳои рақиб даромад ва қариб буд ки ӯро хуб меафтонд, аммо нашуд. Ислом Қамчибеков сади устуни Мулло Раҷаб бисёр хуб мегирад ва паҳлавони мо инҷо каме худкорона ҳоло рақобат кард. با اشاره گیره دیدوار دوباره شروع میشود رقابت. خیلی مشکل به چشم میرسد رفت رقابت امروزه برای مولو رجب خلیفاєв پهلوانی ما. رقیب بنهایت احتیاطکارانه عمل کرده ایستاده است و موقع گیری او را ما میبینیم. مولو و بسیار عالی مولو رجب خلیفاєv با یک حرکت کار رو تمام کرد و حلال، بله حلال با داده می شود کاری مولو رجب خلیفاєv. اجرای اصولی و تمامی مخلصانی رو که در رفت این رقابت بودند همه رو شاد میکنند. تبریک میگیم ما مولو رجب خلیفاєv رو به خاطر این پیروزی. و اکنون البته رفتی گزارش رو برای شما شوره زوربان میسایف شرح داد. من امیدین احمدزاد بودم تا این دم با شما. خیر فاول گردد. Камчибеков از قرقیزستان گوشتین میگه. با مدار چهارقیوی
مولوراҷат Халифаев намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазни то 65 килограмм акнун рақобати дигар оғоз хоҳад гашт. Film 2 in white.